ବିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ପୁରୁ ତହି ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ତଟବଦ୍ଧ ନଦୀ କୂଳ ପ୍ଲାବୀ ସମୁଦ୍ର। ଏହାର ଗର୍ଭରେ ଥାଏ ଅନେକ କିଛି, ମାତ୍ର ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶାମୁକାଟିଏ ପାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତାଟିଏ ଥିବା ହେଉଛି ଏକ ଦୈବୀ ସଂଯୋଗ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଚିର ପ୍ରବାହମାନ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ରୋତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ଉତ୍ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶୀତଳତା ଦୂର କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଜଳି ସାଜିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକର ବାର୍ତ୍ତିକ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଠା ମୁଠା ସ୍ୱପ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚିର ଅବହେଳିତ ଓ ନିପୀଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ରତ୍ନ ଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନର ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ ତଳେ ଯେଉଁ କୋକିଳ କବି କବିତ୍ୱର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ନିନାଦିତ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ଥିଲେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଅଗ୍ରଣୀ। ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିବା ସେତେ କମ୍। ଶିକ୍ଷା, ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ରାଜନୀତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମହାନ ଗୁଣ ଥିଲା ସମାଜ ସେବା। ସେ ଥିଲେ ସେବାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର। ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଦୁର୍ଗତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଃଖୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ହସର ରେଖା ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାନ ଗୁଣ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ସେବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଧର୍ମପଦ, କାରାକବିତା, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, ଗୋମହାତ୍ମା ଏବଂ ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନମ୍ ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ କୃତି। ତାଙ୍କର ଭାଷା ଓ ଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ସୁବୋଧ୍ୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନବର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଷଣ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ବିହାର ଉକ୍ତ କବିତାର ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ଏକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ, ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅମର ପୁରୁଷ। ସେ ସାରା ଉତ୍କଳର ମଣିତୁଲ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପରି ଋଷି ପ୍ରତିମ କବିପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିବା ବିରଳ। ଏହି ମହାନ ଆତ୍ମା 1928 ମସିହା ଜୁନ 17 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଅମରପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତ୍ୟାଗ, ସେବା ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ସେ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ବନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ରହିଥିବେ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ପରମାତ୍ମା ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପରୋପକାର ପୁଣ୍ୟର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଦିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧିଟି ସତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ସାଥୀ, ଅବହେଳିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିରାମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଏବଂ ନିଜ ଅକ୍ଷର ଇତିହାସ ରଚିଥିବା ସେହି ମହାନ ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। 1877 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ବି ଦେଶ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୀ ସେବା ସମିତି ଗଠନ କରି ସେ ଅନବରତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ। ନିଜ ମାତୃପିତୃଙ୍କର ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାକୁ ସୀମିତ ରଖି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 3ଟି ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୌଣ ବୋଲି ମନେ କରିନଥିଲେ। ଏ କଥାଟି ଏଭଳି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ପୂର୍ବଜ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମରଣକୁ ଧରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବନ୍ୟାର କରାଳ ସ୍ରୋତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ସେ ନିଜ ଅଶ୍ରୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର
निज सुख लगी जात नुहे हिंदू विश्व हिते हिंदू प्रति रक्त बिंदु। निज जीवन को तुच्छ बोली मन करथिले देशवासी सामने एवं निज देशर उन्नति पाई निज जीवन को उत्सर्ग करी आगे आसी कहिथिले विश्व मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जातु पिठी रे देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़। एबे भी आमे जते बळे रेल गाड़ी रे बसि थाउ एवं सामने हमकु चिका देखा जाय सेते बळे हम मोहर तांको लिखितिबा एही दुई पद निश्चय मन पड़े। रह रह क्षणे बाष्पीय संकट देखे में चिलिका चारुचित्र पट अन्य मानक पाई निज जीवन को तुलना करी दग्धीभूत करथिले से हेउचंती उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास। वचाइना आत्मबद्ध सर्वभूतेषु च पश्यति सा पंडित अर्थात से हेउचंती प्रकृतरे पंडित से हेउचंती समस्त आत्मा को चिनि पारुथबार जोग जन्म से हेउचंती उत्कल त्याग पुत्र उत्कल त्राणी कर्ता तारा कविता धर्मपद बंधुर आत्मकथा भली अनेक ग्रंथ रचना करी से आम भारत को विश्व दरबार दर्शाइबा पाई केबे हेले पछघुंचा करथिले एवं कहथिले पछघुंचा नाही वीर जातके नमरी सिथिबे पराण आतंकी। से केवल एतिकी कहता मथले कीर्ति जस्य सजीवति से आज मध्य आम मानक मध्यरे जीवित अछंती ताकर कीर्ति राज जुगु ताकर अमर वाणी जुगु आमे सतरे धन्य एपरि एक मूढमणि को आम ओडिया मा मथुरे पे मधुर बसंत समय दिन हेलाणी शेष मधुर बसंत समय दिन हेलाणी शेष छाड़ी पूर्व एवं तपन जीवे पश्चिम देश विदायर तेणु लगी आयोजन विस्तार नाना रंग चंद्र आतपे आच्छादित अंबर दले दले पक्षी गाँती उच्च करुण गान तरुगिरी छाया विस्तारी पादे करे प्रणाम तांको सिरे सूर्य दियंती हेमबरणी पाट तांको सिरे सूर्य दियंती हेमबरणी पाट अनुरक्त भृत्यु मस्तके जथा बांधे सम्राट अस्ताचल उच्च आसने बसी हसंती रवि अस्ताचल उच्च आसने बसी हसंती रवि प्राची अनुरागी रंजित चारुबदन छवि प्राची अभिमुखे लंबाई स्निग्ध कनक कर प्राची अभिमुखे लंबाई स्निग्ध कनक कर कोमल आश्वासे देखती निज स्नेह आदर समीरुण मृदु मर्म प्रेम अस्पष्ट गिर कहती अचिरे फेरिबि धनी मोह कातर अनुराग रंग प्रकाशी क्षणे प्राची कपोळे ता मध्यरे किंतु विरह दुख कालिमा तोळे रवि लास्य हासे प्रकटे गुरु विषाद रेखा रवि लास्य हासे प्रकटे गुरु विषाद रेखा अनुभवी नेत्रे सिना केवल जाए से देखा आहा प्रियजन विरह कि दारुण कषण आहा प्रियजन विरह कि दारुण दश कषण प्रीति पासे बंधा जगत सर्व जड़ चेतन ए विरह दृश्य दिय बंधी पराणी व्यथा पलखे पलखे पड़ई मने केते की कथा संभाल टिकिए सिपाही चाबी न दियो द्वारे संभाल टिकिए सिपाही चाबी न दियो द्वारे प्रणय प्रभाव देखिबे क्षणे रही बाहारे प्रणय पियूसी मिसिछि किंबा विरह विष प्रणय पियूसी मिसिछि किंबा विरह विष विश्ववासी प्रति विचित्र एकी विधि आशीष सुंदर सरोज चरणे किंबा जड़ित अहि विपरीत स्थिति रहस्य किए पारिबो कहि प्रियजन प्रिय स्थान मु छाड़ी बंदी एठारे प्रियजन प्रिय स्थान मु छाड़ी बंदी एठारे विरह विषम विषे मुमन पराण घारे विश्व प्रकृति रे देखिले समहृद वेदना तापित अंतरे आसीबो बा क्षणे सांत्वना रह आउ दंडे सिपाही किंबा कर कटाळ रह आउ दंडे सिपाही किंबा कर कटाळ क्षणे अवरोध समय पर गधुड़ी काल देख रत रत हुई रवि एबे गगने देख रत रत हुई रवि एबे गगने आउ टिकिए मु बुलिबी एथि कारा प्रांगणे जमदूत हृदय करुणा काहू बसिब तिले जमदूत हृदय करुणा काहू बसिब तिले अधिक न कही मर्यादा जदि पसिबी बेले मर्यादा जदि पसिबी बेले मर्यादा जदि पसिबी बेले। हरिओम मु ऋतिका उपाध्याय दशम श्रेणी ख विभाग और गंगा हाउस तरफ आज आपको किसी कहवाक जाऊँगी। पृथ्वीर मंगल बेले बेले स्वयं भगवान अवतीर्ण होगा कथा पुराण में कहुपरी मानव समाज दुर्दिन महामानव मैंने जन्मग्रहण कर जनहितर कार्य आमे जाचु सेहीपरि एक महापुरुषंकर जीवन एक छोटिया घटना आज मुझे बैशाख मास दिन द्विपहर पुरी सहर में गोटे कोठा घरे गुड़िए भद्रलोक एकाठी खाई बसिले कदली पत्र अन्न व्यंजन बढ़ाला भद्रलोक मान मध्य जड़े चादर खंडिए गुड़ाई हो बसी से कौतुकिया कथा कही अन्य मानक हसौछंती तांकर चिंगुड़ी तरकारी खाइबा को मन होइथाय तेणु से कहले हइए चिंगुड़ी काहे घुंगुड़ी मारिबा काहाको खाई हठात दांड द्वारे मुहरे कांदणा सुबिला पिलाटीए बिकल होई डाकुथुला तोराणी मुंडी मिलू भद्रलोकटीए कुंडेई शुणिले दड़पड़ होई खाइबा पत्र पाखरु उठी पड़िले 2-4 मिनिट पर भद्रलोक जणक
लोक निजे भो भो कांदी कांदी घर भीतर को फेरिले। निज पत्रटी को नहीं घर बाहरी गले। अन्य माने खाइबे कौन तांको पछ पछरी चलीगले। जाई देखिले दांड पाखरे गोटे केउठारे अचिन्हा पिलाटीए बसिछि। तार हाथ कंकाळ दिसुछि। ताकू कोଳରେ बसाई आउसी आउसी भद्रलोक जनक खुआई देउछंती। आउ कई कई होई कांदुछंती। एई भद्रलोकଙ୍କ नाम गोपबन्धु दास। दुखी दरिद्रଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ସେ ଛାତ୍ର ଓ କେବେ ସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଲୁଗାପଟା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଢ଼େଇରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଦିନ ରାତି ଖଟୁଥାନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ କୁହନ୍ତିନି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ମହାନଦୀ ମହୋଧତୀ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କଳ୍ପବଟ ଓ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ମାଟି ସାମାନ୍ୟ ମାଟି ନୁହେଁ। ଏହି ମହାନୁଭାବକୁ ମନରେ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଜାତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆଜି ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। जानतु मिसु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जानतु पीठी रे। मिसु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जानतु पीठी रे। देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़ पुरुत ही पड़ी मोर मांस हाड़ मोर मांस हाड़। निज सुख लागी जाति नुहे हिंदू विश्व हिते हिंदू प्रति रक्त बिंदु। निज सुख लागी जाति नुहे हिंदू विश्व हिते हिंदू प्रति रक्त बिंदु। जातीय ममता विश्व जन प्रीति जातीय ममता विश्व जन प्रीति उत्कलवासीर हेउ एहि नीति उत्कलवासीर हेउ एहि नीति। मिसु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जानतु पीठी रे देशवासी चली जानतु पीठी रे देशवासी चली जानतु पीठी रे।